Pasok na ba? Uy, pumasok Ah. nga, Eman. Eman, pasok ko na. Idea mo to, di ba? Sabi ganun eh, no? Wala ko mawala. May sakit ako. Mga bading. I'm sorry, oh. Basic. Ina mo ka. Ay, flashlight, puta, ina. Ay, ano yan? This is Uy, not... gusto ko pa magkapamilya, magkaanak. Kakasal pa True, ako. ako din. Gusto ko ng 10 anak. Oh my god, that's so freaky. We're gonna blow the door. What the fuck is that? Ang baho. Parang ano Ang to? baho. Parang... Anong klaseng entity yan? Pre, mushroom, pre. The Last of Us to, pre. Medyo nakakatakot siya ka. Uy. Nasabog, pre. Gago. Wala, mata. Hindi eh. Bang! Panis. Never. Stupid. Main character yan si James, hindi mamamatay yan, pre. Gago. Luwag. Pala mukha ko. Ano? What's happening? Bubuksan ko yung pintuan ko eh. You actually You dumb all fool. containment. Gone. Thank You you. have unleashed everything we worked so hard to bury here. I can't help you now, Doctor. Unless you find a way downstairs. Fireball lang pala. Ano Ay, yan? araw. Find a way down. Ay, ang pangit ng entity. Pre, para siyang minion eh, no? But, Pataw dito. Uy, pangina mo na yan. Pero nga ng bagal. Ay na, bumilis. Bumilis. pre, sabi mo mabagal, bumilis tuloy siya. Sabi masyado mo. Close it. Ay. Uy, uy. Pre, oh my god, he got a Malakas gyat. ka, pre. Sorry na. Oo. Nice. Ay, duwag. Break. Ay, nakahay. Eh, Ang kailangan sama pa mo, i-repair. no? Kailangan pa i-repair. Ala, Di na kita susundan. Eman. Bakit ganun yung mukha? May pataw syndrome, pre. Ano tawag to? Multi-tool. Flash available. Uhoy! Gago Uy, lang. wala na si Eman kasi. Si Eman kasi. Gumalaw? Oo, gumalaw na. Ano ho? Gaka. Ay, oh, ayan, makulit ka. Patay ka na naman. Hayop ka. Gago, nandito na Ayun. siya, Megan. Megan, fuck! Oo, panis. Oh, yun. Press the green button. May ambag na ako. Naman hinahabol tayo, Eman. Press Saka tab. may pintuan, Eman. Ventilador. May ambag na ako, puta. Ay, putang ina mo, Eman! Ay? Sa Nag-ugo. likod mo pala, hayop ka. Hinahabol ka pala. Yung ina ka. Ano ko? Yun ko. Uy, tanga, nasan kayo? Namatay ako, gago. Lang. I fucking died, bruh. Ito na, sa likod natin sa plate. Malamang, may nangahabol ba nasa harap? Wrong way. Sa exit na kami. My vision for this world is beautiful, Major. Ayun. Ang ano? Thanks to you, Bagal nyo, guys. I'm a few steps Wala kaming closer. lawan Kapal. kills. Matay lang With the kami. data gone, I'm GG. untraceable. Left to do my Ay na experiments. yun, gaga basic.